2.3 साल का इजाफा हो सकता है। उम्र बढ़ सकती है अगर WHO के मुताबिक हम अपने मुल्कों को, अपने अपने आप को सेहत के मुताबिक लेके चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला, और आप हर रोज मुझको देख रहे होंगे। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मैं इंसानियत से प्यार करता हूँ और मैन काइंड की तरफ बढ़ता चला जाता हूँ। मेरी सोच ये है कि हर इंसान को स्ट्रगल करते रहना चाहिए, और मेरी सोच में ये भी शामिल है कि हम मिलके दुनिया फतह करते रहें, तभी हम बुलंदी को छू सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और हर रोज मेरी गुफ्तगू सुनते चले जाइए। फजाई आलूदगी अब खामोश कातिल बनती चली जा रही है। शहर की खुली फिजा में सांस लेना भी खतरे से खाली नहीं है, और इसको रोकने के लिए कोई खास इकदाम नहीं किए जा रहे। फिजाई आलूदगी की वजह से बहुत सी बीमारियां जन्म ले रही हैं, और यूं समझ लें कि अब शायद हर इंसान की उम्र कम होती चली जाए, और होती चली जा रही है। बहुत से लोगों की उम्रें कम होती चली जाएंगी। इसकी वजह फिजाई आलूदगी है। आलमी सतह पर फिजाई आलूदगी से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला खित्ता जनूबी एशिया है, जिसमें बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान बारीक, जो छोटे छोटे ज़रात होते हैं, बारीक ज़रात के लिहाज से सबसे ज्यादा आलूदा 4 ममालिक में शामिल है। जो बहुत छोटे छोटे जरासीम उड़ते हैं ना, उसको हम ज़रात कहते हैं, छोटे छोटे ज़रात। फिजाई आलूदगी जमीन पर आम आदमी की सेहत के लिए तंबाकू नौशी या शराब के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक है। इसके आलमी मरकज जनूबी एशिया में खतरा बदतर होता जा रहा है। चीन में तेजी से बेहतरी आ रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसीज इंस्टीट्यूट की रिसर्च के मुताबिक इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए मुख्तस फंडिंग बहुत सी बीमारियों से लड़ने के लिए मुख्तस रकम के मुकाबले में इंतहाई कम है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की सालाना रिपोर्ट से पता चलता है कि गाड़ियों और सनती अखराज, जंगल की आग और दीगर चीजों से पैदा होने वाली फिजाई आलूदगी सेहत आमा के लिए सबसे बड़ा बैरूनी खतरा है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अगर दुनिया आलूदगी को आलमी इदारा सेहत WHO की तजवीज करदा हद तक कम करती है, तो उस शख्स की मतवक्को उम्र में 2.3 साल का इजाफा हो सकता है। उम्र बढ़ सकती है अगर WHO के मुताबिक हम अपने मुल्कों को, अपने अपने आप को सेहत के मुताबिक लेके चलते हैं। फेफड़ों और ये दिल की बीमारी, फालिज और कैंसर का ताल्लुक बारीक ज़रात, जो छोटे छोटे बारीक ज़रात से है। इसके मुकाबले में तंबाकू का इस्तेमाल आलमी सतह पर मतवक्को उम्र की 2.2 साल तक कम करता है, जबकि जच्चा बच्चा की ग़िज़ाई किल्लत से 1.6 साल कम होती है। एशिया और अफ्रीका सबसे ज्यादा बोझ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन फिर भी शहरियों को बर वक्त और दुरुस्त इदाद-ओ-शुमार फराहम करने के लिए कुछ कमजोर तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। पूरे बराज़ अफ्रीका को फिजाई आलूदगी से निपटने के लिए $3 लाख मिलते हैं। EPIC में एयर क्वालिटी प्रोग्राम्स की डायरेक्टर क्रिस्टा जेसिसन कोफ ने फ्रांसीसी खबर रसा इदारे AFP को बताया कि फिजाई आलूदगी बदतरीन कहां है, और आलमी सतह पर इस मसले को हल करने के लिए हम कहां वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। इन दोनों के दरमियान कोई रबत नहीं है। ग्लोबल फंड के नाम से एक इंटरनेशनल फाइनेंसिंग पार्टनरशिप है जो HIV, एड्स, मलेरिया और अस्थमा टीबी पर सालाना $4 अरब तकसीम करती है। लेकिन फिजाई आलूदगी के लिए इसके मसावी नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है
کہ فضائی آلودگی نے ڈی آر سی ڈیموکریٹک ریپبلکن آف کانگو اور کیمرون میں ایچ آئی وی ایڈز ملیریا اور صحت کے دیگر خطرات کے مقابلے میں اوسط انسان کی زندگی سے زیادہ سال کم کیے ہیں۔ خدا رحم میں کون بچائے گا انسانوں کو؟ عالمی سطح پر جنوبی ایشیا سب سے زیادہ متاثر ہونے والا خطہ ہے۔ بنگلہ دیش، بھارت، نیپال اور پاکستان باریک ذرات کے لحاظ سے، جو ذرات کہتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے جراثیم اڑتے ہیں، اس کے لحاظ سے زیادہ آلودہ 4 ممالک، 4 کنٹریز میں شامل ہیں۔ ان ذرات کا پتہ سیٹلائٹ کے ذریعے لگایا جاتا ہے اور انہیں 2.5 مائکرو ون یا اس سے کم قطر PM 2.5 والے ذرات کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد فضائی آلودگی کے تقاص کو ایک QLI میٹر میں فیڈ کیا جاتا ہے جو متوقع عمر پر ان کے اثرات کا حساب لگاتا ہے۔ بنگلہ دیش کے باشندوں کی زندگی میں 6.8 سال تک بڑھ سکتے ہیں اگر وہ PM 2.5 کی سطح WHO کی ہدایت کے مطابق 5 مائکرو گرام فی مکعب میٹر تک نیچے لے آئیں، مگر بنگلہ دیش میں PM 2.5 کی اوسط سطح 74 مائکرو گرام فی مکعب میٹر تھی۔ بھارت کا کیپٹل دہلی دنیا کا سب سے آلودہ شہر ہے، جہاں سالانہ اوسط آلودگی 126.5 مائکرو گرام فی مکعب میٹر ہے۔ کرسٹا ہیسن کوف بقول چین نے، اس کے مطابق کہ چین نے 2014 میں شروع ہونے والی فضائی آلودگی کے خلاف جنگ میں قابل ذکر پیش رفت کی۔ 2013 اور 2021 کے درمیان ان کی فضائی آلودگی میں 42.3% کمی آئی۔ اگر یہ بہتری برقرار رہتی ہے تو اوسط چینی شہری کی عمر میں 2.2 سال کا اضافہ ممکن ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ میں کلین ایئر ایکٹ جیسی قانون سازی کے اقدامات نے 1970 کے بعد سے آلودگی کو 64.9% تک کم کرنے میں مدد کی، جس سے امریکی شہریوں کی عمر 1.4 سال کا متوقع اضافہ ہوا۔ لیکن جنگلات میں لگنے والی آگ کا بڑھتا ہوا خطرہ جو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے گرم درجہ حرارت اور خشک سالی سے جڑا ہے، مغربی ممالک، مغربی امریکہ سے لاطینی امریکہ اور جنوب مشرقی ایشیا تک آلودگی کے اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ مثال کے طور پر کیلیفورنیا کے اندر 2021 میں لگنے والی تاریخی جنگل کی آگ نے پلمس کاؤنٹی میں WHO کی حد سے 5 گنا سے زیادہ باریک ذرات کا ارتکاز دیکھا گیا ہے۔ باریک ذرات کو ابھرتے ہوئے دیکھا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حالیہ دہائیوں میں شمالی امریکہ کی فضائی آلودگی میں بہتری کی کہانی یورپ سے ملتی جلتی ہے جہاں ہے، لیکن مغربی اور مشرقی یورپ کے مابین واضح فرق موجود ہے۔ ہم نے فضائی آلودگی کی بیماریوں سے بچنا ہے۔ خود ہی ہمت کرو انسانوں، اپنے آپ کو صحت مند بناؤ۔